السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال۔ ناظرین، ملک میں عام ڈیولپمنٹ ہیں۔ کل ڈی جی آئی سے کی طرف سے عام پریس کانفرنس کی گئی تھی اور انہوں نے کے پی کے میں حالیہ دنوں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں جس میں 10,000 سے زیادہ بچوں سمیت افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں، اس پر بریفنگ دی۔ حالانکہ پچھلی جو ڈی جی آئی سے کی پریس کانفرنس تھی اس سے اس پریس کانفرنس میں مزید سخت تھی اور انہوں نے پی ٹی آئی کا نام اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کا نام نہیں لیتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں وہاں آپریشن میں دقت ہوئی تو پھر فورسز تیار ہے، وہ آپریشن تو کرے گی، ورنہ جو نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں آپریشن تو ان کے خلاف کیا ہوگا، وہ بڑا ایکشن ہوگا۔ ہو سکتا ہے کے پی کے میں گورنر راج لاگو کیا گیا ہے یا اور دیگر معاملات ہو جائیں۔ تو ایک تو بڑی خبر یہ ہے۔ دوسری بڑی خبر ہے کہ کل اڈیا جیل میں عمران خان کی ملاقات تھی، وہاں پر لوگوں کی آمد تھی کہ علیمہ خان نے کال دی تھی کہ بہت لوگ وہاں جمع ہوئے مگر لوگ جمع نہ ہوئے، 10,000 بھی لوگ نہیں آئے علیمہ خان کی کال پر۔ محمود خانہ چکزئی نے کہا کہ اب 10,000 لوگ بھی نہیں آ رہے تو پھر عمران خان کو کیسے چھڑایا جائے گا۔ کہ گھوٹکی کے علاقے میں کچے کے آپریشن کے حوالے آئی جی سندھ جو اوڈو صاحب ہیں وہ پوچھے ہیں، آج ہوم منسٹر بھی پوچھے ہیں، کیونکہ کل ہم نے آپ سے مخاطب نہیں ہوئے تھے کسی وجہ سے، تو بہت ساری خبریں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ان پر تھوڑا ذکر ضرور کریں گے۔ تو ان حوالے سے اور چیف جسٹس صاحب بھی آج گھوٹکی کا دورہ پہنچے۔ ابھی تھوڑی دیر جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ گھریلو وزیر جو ہے ضیاء حسین لاجار وہ بھی پہنچ رہے ہیں یہاں پر۔ جو ڈی جی آئی سی نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہلکے پر پرسوں کے پروگرام نے ہم آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کے پی کی وزیر اعلیٰ نے مذمت کا اعلان کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کے پی کے میں فوجی آپریشن ہوا یا وفاقی حکومت نے آپریشن کا فیصلہ کیا تو فوج کا فیصلہ کیا، تیاریاں چل رہی ہیں تو اس کی مذمت کی جائے گی۔ آخری حد تک انہوں نے بیان دیا تھا تو اس کو بہت سخت کے جملے میں ڈی جی آئی سی کے احمد شریف نے کل جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں ان کو جواب دیا اور انہوں نے نام تو نہیں لیا مگر وہاں کی صوبائی حکومت کو تحریک انصاف سے تعلق ہے تو انہوں نے سخت جملے اختیار کیے۔ انہوں نے کہا کہ کون ہوتے ہیں یہ لوگ کہ وہ انہیں کام نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں ابھی سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ٹھیک چل رہا ہے، بلوچستان کا خاص کر انہوں نے ذکر کیا، صوبہ سندھ کا بھی ذکر کیا اور مختلف معاملات پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں 10,000 سے زیادہ بچوں سمیت لوگ جو ہے اس دہشت گرد کارروائیوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ 4 میں مختلف واقعات ہوئے ہیں، خزدار میں مختلف واقعات ہوئے ہیں، مختلف واقعات کا انہوں نے ذکر کیا اور تفصیلاً بریفنگ دی اور سوالوں کے جواب بھی دیے۔ ڈی جی آئی صاحب امن شریف نے صحافیوں کے اور پہلی مرتبہ اس پریس کانفرنس میں بلوچستان سے بھی صحافیوں کو طلب کر دیا گیا تھا اور وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو ڈی جی آئی صاحب نے کہا کہ اگر آپریشن نہیں کرنے دیں گے ہم آپریشن کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ ایک بندے کی حوالے سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جس نے جو کے پی کے میں دہشت گرد یہ شہریوں سے بات چیت کر کے وہاں انہیں آباد کرایا تو ان کے پی کے تحریک انصاف ان کے ساتھ تھی اور وہ تحریک انصاف نے مل کر ان لوگوں کو وہاں کیا۔ اب دہشت گرد وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں نقصان ہو رہا ہے قومی حکومت کا اور لوگ بھی شہید ہوئے ہیں مختلف۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے تیاری مکمل کر لی ہے آپریشن کے لیے، دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں روکتا ہے۔ اور انہوں نے مثال بھی دی تھی کہ اگر ہمیں روکا گیا تو قانونی کارروائی بھی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو حکومت کا ایک ادارہ ہے، حکومت جو چاہتی ہے ہم ان کا حکم مانتے ہیں، ان کے حکم کے تحت چلتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم ایڈوائز ضرور کرتے ہیں مگر کام سارا حکومت کا ہے۔ ڈی جی آئی صاحب نے کہا کہ ہم کے پی کے میں جو آپریشن ہے وہ کریں گے، دیکھتے ہیں کون رکھتا ہے، اگر روکا گیا تو ظاہر قانونی راستے ہیں مختلف۔ انہوں نے اشارن میں یہ بھی کہا کہ
वहाँ पे गवर्नर राज भी लग सकता है या दीगर वो कार्रवाई भी हो सकती। गवर्नर राज की बात की और मुख्तलिफ कानून साजी की बात की उन्होंने। तो DGI से का सख्त रद्दमल था इसके हालिया दिनों, और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो एक शख्स जो उस वक्त की हुकूमत थी, जब उनके नाम नहीं लेते हुए PTI की हुकूमत की ताकतवर हुकूमत थी, उसके वज़ीर आज़म ताकतवर थे, तो उन्होंने वहाँ पर आबादगी की। अफ़गानिस्तान से लोग आए, वहाँ आबाद किए। अब वो मसाइल खड़े कर रहे हैं। TPP तहरीक तालिबान वो जो दहशतगर्दी तंजीम है वो, और दूसरी एक और जमात है जिस पर कालदम उसको बैन किया गया है हुकूमत ने, उसकी सपोर्ट कौन कर रहा है। उन्होंने इशारे में ये भी कहा कि उसका नाम नहीं लिया, मगर वहाँ वैसे समझा जाता है कि PTI ही सारा कुछ उस पे पीछे है। ये अब जो मज़ीद कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं, ये DGI सा का तो नहीं कहना, मगर मेरा तज्जिया कह रहा है कि जैसे पिछले प्रोग्राम में मुसलसल हम कह रहे कि अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी KPK में, और दीगर जो PTI के अहदेदार ने या ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, मज़ीद सख्तियाँ होगी। और इमरान खान से भी मुलाकातें बंद होगी, मगर कल इमरान खान के एक बेरुखरू हुआ, उसकी बीवी अहलिया से मुलाकात कराई गई। 45 मिनट की भी ये मुलाकात थी। ज़ाहिर है वो आपस में मियाँ बीबी हैं, बैठे हैं, आपस में गुफ्तगू की होगी। 45 मिनट तक उनकी मुलाकात कराई गई, मगर कल के क्योंकि मुलाकात का दिन था, इमरान खान के पास मुलाकात के लिए उसकी बहनें बाहर आई थी, और KPK के से लोग भी आए थे, और मुख्तलिफ कारकुन भी आए थे, मुख्तलिफ रहनुमा भी आए थे। अलीमा खान वहाँ आई थी उनकी बहनें के साथ। तो उन्होंने मुसलसल वहाँ अडिया जेल में बैठी रही, मगर उनकी मुलाकात नहीं हुई। और क्योंकि उन्होंने कॉल दी थी कि लोग आए वहाँ पर एहतजाज करें, मगर लोग वो उतनी तादाद में नहीं आए जितनी तादाद में PTI को आने चाहिए। तो वहाँ मसला 10,000 लोग भी नहीं आए, क्योंकि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए मकामी SHO ने डायलॉग किए और उनको यकीन दिलाने की कि आइंदा मुलाकात कराई जाएगी, आइंदा दिन जो मुकर्रर है मुलाकात का उस पर मुलाकात कराई जाएगी। रात गए बैठे उनको उठा दिया गया यहाँ से, मगर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अलीमा खान का कहना था कि PTI के लोगों को यहाँ आना चाहिए, कम से कम 10,000 लोग तो आने हमने पार्टी अहदेदारों और कारकुनों को कहा था कि वो आए, मगर लोग नहीं आए। वो मायूसी हुई है उनको, इमरान खान कैसे आज़ाद होंगे, लोग बाहर नहीं निकल रहे, इस किस्म का बयान दिया उन्होंने। उसके साथ महमूद खान अचकज़ई भी यही बयान दे रहे थे कि 10,000 लोग भी नहीं आ रहे PTI के, तो वो इतनी बड़ी जमात के 10,000 लोग बाहर नहीं निकले तो इमरान खान को कैसे आज़ाद कराया जाएगा। तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आगे हम इलेक्शन के सिलसिले में बातचीत करेंगे और मज़ीद जो डेवलपमेंट है उस पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एहतजाज की जो कॉल की दी गई 8 फरवरी को, उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों से निकले और घरों के अपने ही शहरों में एहतजाज करें। 8 फरवरी को वहाँ पे निकल कर एहतजाज करें, वहाँ पे इमरान खान की आज़ादी के लिए जो पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी थी PTI ने, उसको उन्होंने कहा कि वहीं लोग जमा हुए अपने अपने शहरों में, वहाँ पर एहतजाज करें। तो कल के एहतजाज के सिलसिले में एक तो ये PTI को वो सबक मिल गया कि अब PTI के बाहर जो लोग हैं वो अब बाहर इस तरह नहीं निकलेंगे जिससे पहले निकलते थे, क्योंकि अब ये जो हुकूमत जिससे डर रही थी 8 फरवरी के एहतजाज से, तो मगर अब हुकूमत का पाया भी मजबूत हो गया है, इतनी तादाद में लोग निकलने वाले नहीं हैं। इसके अलावा घोटकी के हवाले से हम जिक्र करेंगे। कई दिनों से कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन था, वो IG सिंध गुलाम नबी मेमर के रिटायरमेंट के बाद वो रुक गया था। अब नए IG जो हैं वो ओडो साहब, वो कल वहाँ घोटकी में पहुँचे, उनसे मीडिया से टॉक की और कच्चे का दौरा किया, और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अब दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। और मीडिया से टॉक किया कि कोई भी बड़ा सरदार हो कौन भी हो, मगर रियासत से ज़्यादा नहीं है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जो भी कानूनी तरीक़ेकार है उससे जो जराइम पेशा अफराद है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। IG सिंध कल घोटकी में थे, उसके बाद
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी घोटकी में की और शोधा की मज़ार पर भी गए और फातह खानी की और गुलदस्ते रखे और कच्चे के इलाका का दौरा किया। तो अब घोटकी में जो है ऑपरेशन मज़ीद तेज़ होने वाला है। घोटकी पुलिस में 4 करोड़ के ड्रोन्स असला वो तलब कर दिए हैं मज़ीद कार्रवाइयाँ करने के लिए। घोटकी में ऑपरेशन की तैयारियां मज़ीद तेज़ हो रही हैं। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं वहाँ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब आज वो घोटकी में पहुँचे हैं, घोटकी में अदालती में पहुँचे हैं। वहाँ बाहर से उन्होंने दौरा किया है, बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया है, उन्होंने वहाँ पर घूमे हैं। और उसके मौके पर उसके बाद होम मिनिस्टर जब हम बात कर रहे हैं ज़िया लंजार साहब, वो भी अब सक्खर में हैं, वो भी घोटकी पहुँच रहे हैं। ऑपरेशन को फाइनल मराहल में जा रहा है कि घोटकी के कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सख्त पुलिस एक्शन लेने वाली है और कार्रवाई करने वाली है। देखते हैं कैसा एक्शन होगा या क्या होता है, पहले से ज़्यादा ऑपरेशन होता है या सिर्फ ये ऑपरेशन की बातें चल रही हैं या मज़ीद कोई आर्म डेवलपमेंट पहले शुरू हो सकती है। तो उसके अलावा अब जब हम बात करें तो घरू वज़ीर होम मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि कच्चे में हम ऑपरेशन मज़ीद तेज़ कर रहे हैं और उन्होंने कहा उनका अब घोटकी का भी दौरा है, जब तक हम हो सके शाम तक वो घोटकी तुम पहुँचे और मज़ीद जो वो इजलास हैं ऑपरेशन के हवाले से वहाँ शिरकत करेंगे और मज़ीद ऑपरेशन के हवाले से हिदायत देंगे। अब तक के लिए जी इजाज़त, अगले वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।